dobrodošli u novi video. Danas sam pripremio jedan brutalan video iz 2025. Eto, malo sam se ipak sjetio tu dok nešto radimo oko strojeva, eto vidite, oprani su, spremni su za proljeće. A eto, do proljeća vratit ćemo se skroz jednu godinu nazad, skroz na drugo proljeće, to je prošlo. Eto, mogli ste vidjeti kroz zadnjih 10 sekundi samog uvoda, ima tu svega od vađenja, kultivacije, sjetve, dorade i slično. Tako eto, bit će jako zanimljivo, čak eto i oranje na kraju. Pa eto, ja se nadam da ćete ostati uz video, jako je zanimljivo, stvarno sam kroz godinu uspio prikupiti puno toga. A onda ćemo zajedno proći eto, kroz te neke financije, plus minus koliko smo dobili i koliki je bio šećer i slično. Tako da eto, stvarno jedan po meni jako zanimljiv video, možda najzanimljiviji. Ok, pa da počnemo. Evo nas, za početak ćemo sipat KVS-ovo sjeme, radi se o Smart Rosada sjemenu. Dakle, u svakom boksu, evo vidite, ispred mene otac otvara boksove. U svakom se boksu nalazi po 100.000 jedinica sjemena. Sijačica je šestoredna, što bi značilo da ćemo sipati 600.000 sjemenki repe. Tako da eto, to ćemo nasipat. Datum je 9. travanj 2025. Tako da eto, tad krećemo u sjetvu, vidjet ćemo ove godine kako je. Pa eto, dok sipamo sjeme, vi uživajte ovim kadrovima i za nekih minutu se vidimo u polju. To je još jedna stvar koju bi volio napomenuti, a to je da do sad svake godine sjetvu šećerne repe nismo radili mi, nego nam je to netko radio uslužno. Ove godine eto, napokon smo nabavili svoju sijačicu. Eto vidite, sipamo i zadnji boks. Nabavili smo svoju sijačicu, tako da eto, ove godine ćemo prvi puta sami sijati repu. Pa eto, nadam se da će to dobro ispast, a kasnije vidjet ćete, imali smo i nekih problema i slično, tako da eto, ajmo u polje. Ok, evo za početak, prvo sam u John Deereu sa teškom drljačom. Prolazim drugi ili treći trag, trenutno ja više nisam siguran jer jako smo puno puta prolazili s obzirom da je zemlja teška. Evo s desne strane vidite tata, on je u New Hollandu 85, radi se o Shaktiman rotodrljači. On znači radi iza mene jedan fini sloj. Ok, evo nas, zadnji put ste me vidjeli otprilike tamo negdje u polju sa John Deerom. Evo nas u drugom traktoru, New Holland TD 85, evo vam šira slika. Što reći o Hollandu, za sad dobro služi, za razliku od John Deera, unutra je mehanički mijenjač. On nam služi, vidite ima uske kotače trenutno na sebi, služi nam za špricanje, tako da malo izgleda dosta manje nego sa drugim kotačima. Kad su široki kotači, sad je ovoga puno drugačije, evo vidite recimo iza. Uglavnom, iza nas Shaktiman rotodrljača s kojom do sad nismo imali problema, odlično služila, imaju već sigurno 6-7 godina, pa više, čak ja ne znam. Samo smo mijenjali ulje i noževe i inače super radi. Tako da vi ćete sad evo malo s traktorom i sa rotodrljačom. Sad ovo iza mene je sloj po kojem se sije. Evo sad vi ne vidite, s obzirom da je tabla jako velika. Tamo u daljini možda sitno, eno tamo mali traktor. Tamo je tata, on je trenutno počeo sijat. Ja ću vam posnimiti to. Sad sam htio evo pokazati malo i ovog traktora. Evo, recimo tu, pogledajte, znači tako ostane iza mene, jel, s rotodrljačom. Tako da, ja sam danas još jednom bio, prošao sam sa teškom drljačom, što bi se ukupno bilo 3 puta, znači 3 puta sa teškom drljačom i John Deerom sam prošao. Jednom smo prošli, to jest jednom je prošao tata po ovom ovdje, ovo je sve tata bio napravio sa rotodrljačom i sad ja idem još jednom. Što bi bilo znači onda još 2 puta rotodrljačom, sve ukupno 5 puta i evo 6. put je sjetva. 6. prolazak traktora, jel? Tako da mora biti dobro, pripremamo tako jer je zemlja jako teška. Pa eto, ništa, idemo sad onda u ovaj traktor, malo ću vam pokazati odavdje, nećete puno odužiti s ovim dijelom jer isto nemate nešto previše ni za vidjeti. Uglavnom ja imam danas šta posla i sutra. Pa da krenemo. Evo malo sam vas montirao s lijeve strane traktora da vidite rotodrljaču iz ovog ugla. Uglavnom nema to nešto previše ni dužiti ni pričat. Vjerujem da je ovo drugi trak po kojem prolazim, a može će čak biti treći, na nekim dijelovima sam prolazio 3 puta. Uglavnom, sad ću malo pokazati scene od iza, od napred, malo izvana rotodrljače i slično. Tako da eto, uživajte u tome. Evo nas nazad u kabini. Eto sad odavde možete vidjeti s lijeve strane poteze i to vam je dokaz da vlaga ima dok sijemo. Ali s obzirom da smo mi prošli 4 do 5 puta, čak i 6,
sa teškom deljačom, jer to deljačom dosta smo mi taj dan zemlju i sušili, pa smo se trudili što prije posijati, a naravno i što manje puta proći, ali opet to nije bilo moguće sa manje puta, jer onda ostalo bi nedorađeno i previše bi bilo busavo. Tako da eto, sad ćete vidjeti, idem 4,80 na sat, eto tu ću i pokazati. Eto vidite ovdje. Prednja uća naravno uključena i 500 okreta kardana je tu. I eto to bi bilo manje više to iz ovog traktora. Tako da eto sad ću vam izaći van i pokazati malo IMT. I evo stroj bez kojeg ništa ne bi bilo moguće, a to je naš Ferko 539 Deluxe IMT. Naravno u kombinaciji danas sa sjačicom s početka videa, Franz Klein 600 RNL. Eto vidite, tu smo tek počeli sijati, tu smo imali malih problema sa ralima, rala su bila dosta potrošena pa nas je malo zezala dubina. Iz razloga jer najavljivali su kišu tek za možda 10-15 dana pa smo se bojali da će sjeme ostati preplitko, htjeli smo malo dubinu dobiti. A eto vidite kako radi super zapravo, s obzirom da nam je ovo prva godina, već sam rekao da sijemo sami. Tako da eto, pustit ću vas sad da uživate u ovim kadrovima. Ali eto još jednu stvar samo da kažem, nakon ovog svega, evo vidite, tu smo već došli i dosta smo i uspjeli, tu vjerujem da smo i promijenili rala. Uglavnom, nakon ovih kadrova, vidjet ćete, ja ću izaći van, uzet ću metar i pokazat ću vam dubinu i širinu na koju sijemo, eto vidjet ćete tad malo i vlagu i slično. Pa eto, zajedno ćemo to iskomentirati, vidjet ćete kako smo uspjeli sjetveni sloj napraviti, s obzirom da je ovo baš teška zemlja. A na kraju videa ćete vidjeti zašto, jer pokazujem kako oremo. Pa eto, vidjet ćete kako zemlja bude obijena nakon repe. Evo tako sad dok se sije, ja vam sad idem pokazati razmak od zrna do zrna i dubinu na kojoj sijemo. Evo sad ću vam pokazati već gdje smo mi iskopali. To bi vam trebalo u pravilu izgledati ovako. Evo vidite, sad ću vam pokazati gdje je točno zrno. Zrno je tu, zrno je tu i zrno je tu. Sad ću ja lijepo razvući metar. Ok, evo tu sad imam metar. Pogledajte sad ovo, znači od zrna do zrna 18 i od zrna do zrna je to 18,5. To je znači sad idealno, a dubina bi bila negdje, sad koliko možete to vidjeti, možda malo se čini preduboko jer sam na to rukom sad iskopao, ali inače dubina otprilike idealnih negdje 3 cm. Tako da, evo, to je to, sad ću ja isto probati. Sad ja to obavezno zagrnem. Tako. Sad ću vam ja eto probati još jednom iskopati. 2 zrna da na. Idemo ću tu imati sreće. Evo tu ćemo sad vidjeti. Možda naiđemo. Jer gdje je malo suvlje, zrno ovoga ne zaljepi za sebe odmah, evo ga. Evo vidimo zrno tu. Sad bi idealno bilo da zrno bude otprilike negdje tu. Sad upravo sad ćemo vidjeti. Aha, evo ga. Evo, sad imate čist primjer da ne bi bilo da sam namjestio. Evo sad ćemo vidjeti. Samo da ja razvučem metar, malo mi je problem što sam sam. Ok. Evo ga. Zrno od zrna 18. Evo tu se vidi čist primjer. Evo da vam okrenem. Eto vidite, zrno od zrna 18. Evo sad ćemo probati otprilike opet ovako. Ok. Sad se recimo može desiti, sam ja opet to zrno izbacio negdje, a nekako bi to trebalo biti tu. Da, evo recimo sad ga opet nisam uspio pronaći. Ali to je ono, evo sad sam ga opet možda izbacio i slično. Tako da, tak se provjerava, jel, dubina je širina na koju sijemo, naravno na sijačici imamo za štelat. Evo recimo, tu se desilo, pogledajte sad ovo, kako je sijačica zasijala, zrno je ostalo vani. To se ne dešava često, to se ne može vidjeti baš tako,
a ponekad se desi da na sjači ste vidjeli kako ima one crne, one ko prste koji zabadaju. Evo tu recimo nije zabolo i to bi onda trebalo biti tako, evo. Dok evo gle, zrno je sad ovako. Evo sad, pošto ga ostavilo tu, pretpostavljam da bi tu negdje trebalo biti drugo zrno, koje je prst vjerovatno zabo. Ja to zovem prsti, jer tako izgleda. A evo tu se baš ne mogu. Evo tu smo rekli da je trebalo biti, evo ga. Evo ga tu. Sada vidimo razmak, tu mi se malo čak čini više od, evo tu je čak i na 20 možda. Nekad nije 18, 18 bi bilo idealno, ali evo sjači se nekad i više. Evo recimo, evo pogledajte tu, evo ga. Evo tu čak i 2 vidim. Evo pogledajte tu čak, aha ne, ovo je kao ljuska. Uglavnom evo tu mi se čak čini 18. Evo čak i 17, znači nije idealno, ali je ovo super, znači tako od 17 do 20, super. Evo tu zrno, vidite ga tu, gdje smo rekli i tu. Evo to je to. Evo vidite i dubinu, nekih 3 cm. Što je najidealnije. Evo lagano pada mrak, ja još neću. Evo vidite, ovo još ima za posjet skroz do onog tamo. Tako da ovo je površina negdje od malo manje od 10 hektara zbog ovog ovdje žita kojeg smo posijali. Ali evo, sveukupno smo prije sjete prošli 6 puta ovdje. Sa drljačom 3 puta i roti drljačom 2 puta. Čak sad radim i tragu 3 puta jer zemlja je takva da moramo napraviti taj neki sjetveni sloj koji nismo zadovoljni, pogotovo u nizama. Sijačica ne ide baš tako u zemlju, onda se desi da vidjeli ste sad zrno ostane negdje vani, što nije problem ako se desi gdje koje sad baš, ali da ja sad više ne dužim, dosta sam kopao okolo pa evo idemo nazad u traktor. Pravo ću vam još posnimiti iako pada noć, pa odmah se kvaliteta videa tu malo smanjuje. Evo nas na datum, 12.5. Dakle, nekih mjesec dana nakon sjetve repe možete vidjeti da je to sve jako lijepo niklo, lijepo to izgleda. A eto, bile su dosta velike obilne kiše i istina je da ovaj dio njive koji upravo gledate je dosta niži pa se iz tog razloga nakupila i voda, ali nažalost vam je taj dio njive bio dosta uništen i razoren od vode pa smo morali kasnije to i presijavati. Tako da to nažalost isto nisam dokumentirao, ali eto ovdje možete vidjeti jednu sliku početka rasta. Ok, iduća slika je sa druge njive, nije ove koje smo sijali, ovo je bilo uslužno kultiviranje, ako se ne varam, nešto tako. Možete vidjeti kako je bilo i kod nas, tako je bilo i kod drugih, isto jedna poplavljena niza od koje naravno nakon toga, nakon ove vode neće biti ništa, bit će presijavanje, tako da je to još jedan primjer tada. Evo nas i 10 dana nakon poplave, znači 22.5. radi se o kultivaciji repe. Eto možete vidjeti tu već lagano ide ka zatvaranju redova. Vidite kultivaciju isto sa IMT-om. To se radi isto dosta polako i nježno. Iako smo s kultivatorom imali dosta problema, ali tu smo ga napokon uspjeli naštimati. Tako da eto, datum 22.5. Evo nas nakon kultivacije onako lijepe repe. Idemo malo, idemo 2 mjeseca unaprijed. Kiša nije pala od 28.5. pa do 28. Ovo su slike 28. Dakle, neka 2 mjeseca uopće nije bilo kiše, pa možete vidjeti što nam je to sve učinilo. Slike nisu sve sa jedne njive, radi se o više njiva, ali rezultat je isti. Vidjeli ste nakon onih poplava i presijavanja, gdje smo na početku imali problema, onda nas je zadesilo ovo, što vidite koji je rezultat toga svega. Jako veliki gubici i od toga naravno da nema ništa, to se ne isplati ni vaditi, tako da... Ok, evo nas u nastavku. Evo ovdje već možete vidjeti, ovo su 2 mjeseca nakon, znači radi se o datumu 28. Znači ove snimke drona iz zraka, snimene su 28. Možete vidjeti, neko bi sad rekao, s obzirom da ste prije par sekundi gledali jako loše slike suše, da tu repa čak solidno izgleda. Pa istina je da na ovom mjestu tu čak izgleda čak i ok, ali evo vidjet ćete sad za kojih 10 sekundi dok ovo je malo, to je stvarilica koja je naprijed, vidjet ćete koliko zapravo repe nema. A između ostalog, u zadnjih 2 mjeseca
znači od 28. do 20.10. bilo je u 3 navrata po 5 litara je kiše palo, jel, po metru kvadratnom, što je uglavnom ništa, i ono što su repe osušilo je nepovratno. Tako da u ovom slučaju iz zraka izgleda ok, s obzirom da je repa vegetirala, ali dok se u repu uđe ovako, dok se malo razgrne, dok se repa izvadi, dok se proba, dok se vidi veličina, jednostavno je repa neusporedivo manja u odnosu na ostale godine. Samim tim čak ove godine digestija, to ćete čuti na kraju je ok, ali jednostavno sami prinos kilaža repe je više nego duplo ove godine umanjeno zbog te iste kiše. Tako da eto, da ne govorim više o tome, repa je jako loša, iako kažem eto ovdje iz drona čini se ok. Radi se o kombaju Holmeru, sad točan model, ja iskreno ne znam, nama se to vadi tako uslužno, jel? Vlasnik kombaja, mislim da Petrović, Donji Miholjac, jel? On radi usluge. Iako ove godine nam nije vadio Mario, svake godine to bude slučaj, jel? Tako da ove godine nemamo previše posla s prevozom, to nismo imali. S obzirom da ova vadilica, jel, ja zovem kombaj, onoga kipa repu na uvratinu i onda dođe pročistač na uvratinu i onda on tu istu repu kupi, što ćete vidjeti nakon ovog noćnog vađenja. Onda on tu istu repu kupi, pročisti, stavlja u kamion i mi pišemo otpremnice i onda ta repa iz kamionom ide u šećeranu. Tako da to je bilo to sad što se tiče vađenja, noćnog vađenja, to sam jako lijepo uspio snimiti. Kod nas kad vadilica dođe onda ostane par dana i onda svima tu u ovom području povadi repu, tako da ove godine smo bez prevoza, ali evo iskreno može čak i bolje, nemamo potrošnje goriva, traktora i svega, ovako dođu povade i bude baš dobro. Evo ovo je nešto o čemu sam pričao prije koju minutu. Dakle eto, ovdje vidite pročistač koji je došao na njivu, na uvratinu, on pročištava i kipa u kamion, dakle zatim kamion vozi to u šećeranu, jel? Tako da to je taj neki lanac ovoga vađenja repe i odvoza. Evo nas na još jednom zanimljivom procesu proizvodnje repa, a to je oranje. Nakon što sva repa bude odvežena i to sve bude napokon završeno, slijedi jesenska braza, to jest zimska, jel, ali u jesen. Sad točan datum za svaki video koji sam napravio sam ja znao, ali evo sam iskreno zaboravio. Uglavnom eto, radi se o oranju kad se ore i svaka druga njiva, jel. Otprilike po meni negdje početak 11. mjeseca. Uglavnom plug unlu, vari oreškaste daske, jako lijepo radi. Iako je tu trenutno sužen, s obzirom da kiša još uvijek nije pala, zemlja je jako, jako suha, što je to možete vidjeti, a sad dok je dron ovako, baš blizu brazdi gornjih, to jest blizu gornjih brazdi, možete možda vidjeti koliko se one tresu i koliko drhte, sama greda pluga škripa i radi. Nažalost, kad snimam s dronom se to ne može čuti jer nema zvuka, ali možete, to u traktoru se jako dobro osjeti. Jer možete vidjeti, evo sad tu ima dosta trave, tu je sama uratina, tu smo tek počeli, a oranje nismo nastavili jer s obzirom da smo čekali kišu, inače kod repišta uvijek bude obrnuto, uvijek se pore prije kiše, jer kad kiša padne ne može se porat, jer je zemlja i ubijena, jednostavno od repe bude teško za orat, nastanu i sami tragovi i onako bude, još u kombinaciji s ovom zemljom gdje smo mi sad je nemoguće skoro. Ali eto, ove godine je bilo obrnuto i morali smo čekati kišu, što je bio slučaj. Mislim da nekih 10 dana nakon ove probe oranja je pala kiša i onda smo puno lakše porali. Ali evo, da ne dužim više, možete vidjeti di koji kadar je odavdje. Eto, vratit ćemo se sad uskoro kući, pa budem nešto kod kuće još malo pričao o repi, o rezultatima i slično. Ali evo, to bi to otprilike bilo za ovu godinu šta smo radili i eto, nadam se da ste uživali u ovim lijepim kadrovima. Ok, nakon ovih svih videa napokon smo došli do kraja. Evo današnji datum, a na današnji datum bi ovaj video trebao izaći, je 29.2.2026. Dakle, eto, godinu dana nakon svega toga ja sam uspio složiti jedan takav, po meni, jako zanimljiv video, dosta poučan. Pa eto, da kažem nešto o rezultatima za koje sam, sunce smeta. Uglavnom, eto, ove godine imali smo
16 digestiju, dakle za sve koji ne znam, to je postotak šećera. Imali smo 3,5 tone čiste repe, dakle nakon što oni odbiju nečistoću, blato, ne znam, travu, sve ostalo, ovisno ko šta ima. Da, i ove godine bilo nam je plaćeno 40 eura po toni, jel? Tako da to možete zbrojiti. Ali uglavnom, eto, mi smo tu nekako izračunali neku grubu računicu. Nakon gnojiva, sredstva i svega, dok se sve skupa oduzme, ove godine smo u minusu 5000 eura, što je bilo loše, naravno. Evo za usporedbu svega toga, 2023. godine imali smo 7 tona čiste repe po hektaru, digestija je bila također 16 i dobili smo nekih između 38 do 40 eura po toni, što bi nam izašlo te godine, znači govorimo o 2023. samo zbog usporedbe, iz razloga jer imamo duplo više repe tad. Što bi nam izneslo tad nešto malo jače od 20.000 eura plusa. Dakle, to je samo jedna usporedba ovoga. Evo sad dok sam rekao i za 23. i za 25. Sjećam se da je 24. Bila jako veliki minus, 18.000 eura u minusu. Dakle, radi se o digesti od 12,97, 6,5 tona čiste repe po hektaru i 12 eura po toni. Dakle, čujete i sami, 12 eura po toni repe je jako loše. Tako eto, te godine smo imali 18.000 eura minusa. Tako da eto, ove godine smo čak uspjeli zbog suše jako dobro i dobiti, jel, ajmo reći, jako mal minus stvoriti. Pa eto, procijenite sami koliko se isplati u zadnjih 3 godine sijat, uzgajati, toliko se brinuti, preko 10 puta špricati samu repu i na kraju da bi vadili i da bi dobili. Ja se stvarno nadam da ste uživali u ovakvom tipu videa. Eto, napišite slobodno neki komentar. Slobodno mi recite, jesam ja to dobro napravio, jesam ja to nešto krivo rekao, jesam ja to krivo sio, je li to bilo ovako, je li to bilo onak. Primam stvarno svaki komentar, s obzirom da nisam bio aktivan, ne očekujem nešto previše. Ali eto, hvala vam na gledanju koji je došao do ovog dijela. Stvarno je to puno hvala. I eto, sad kreće proljeće, pa eto, ja u svakom videu kažem da ću biti aktivan, pa na kraju ne budem. Ali eto, ko zna, ovog puta možda budem. Tako eto, hvala još jednom i vidimo se kroz par dana. Eto, nadam se. Hvala i čao.